নমস্কাৰ সো কেনে আছা সবে আই হোপ সবে ভালে আছা তোমালোকৰ 12 ফৰ এক্সাম চলি আছে সো ইকোনমিক্স এক্সামৰ কাৰণে কিছুমান স্পেশাল টপিক আমি ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো সো সেই কিতাপ পয়েন্ট কি ফ্যাক্টরস বা কি পয়েন্ট বা এলিমেন্টস কিনি ভালকে সাবা যিখিনি আমি ডিসকাশন কৰি আছো ক্লিয়ার ডায়াগ্রামেটিক্যাল কনসেপ্ট এজ ওয়েল এজ নিউমেরিক্যাল কনসেপ্ট সো প্ৰতিটো চ্যাপ্টাৰৰ বেসিক কিছুমান কনসেপ্ট লৈ পেলাই আমি ডিসকাশন কৰিম থৰলি each and every chapter বিলাক আমি আগত ডিসকাশন কৰিছো সো হি কাৰণে প্ৰতিটো চ্যাপ্টাৰৰ বেসিক কনসেপ্টস খিনি অকমান আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম যেটো তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব ওকে তাৰ লগে লগে আৰু এটা কথা কৈছো বহুত ষ্টুডেন্টে মোক কৈ আছিল যিখিনি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হিন্দী ভাষী হয় তেওঁলোকে কৈ আছিল যে স্যাৰ আমাৰ কাৰণে অলপ হিন্দীটো ক'ব মই হিন্দী মান ভালকে নাজানো তথাপি অলপ ট্ৰাই কৰিম অসমীয়াৰ লগত হিন্দী ল্যাঙ্গুৱেজটো অকমান মিক্সড কৰি ক'বলৈ যাতে দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ লছলিৰ কাৰণে সুবিধা হয় ওকে তেতিয়া হলে বলা আমি আৰম্ভ কৰো আজি টপিক টু লইছো এক্সেস ডিমান্ড এন্ড ডেফিশিয়েন্ট ডিমান্ড এক্সেস ডিমান্ড নাথিং বাট ডেফিশিয়েন্ট সাপ্লাই আর ডেফিশিয়েন্ট ডিমান্ড নাথিং বাট এক্সেস সাপ্লাই উল্টা হয় ডিমান্ড বেশি সাপ্লাই কম ডিমান্ড কম সাপ্লাই বেশি ওকে সো both concept related to income determination chapter clear aggregate demand aggregate supplier okay তো আমার কনসেপ্ট হইছে एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड वस्तु दुटा की एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट तुम लोग अच्छे से समझ लो चीज ओके सो जो एक्सेस डिमांड होता है ना वो एक्सेस डिमांड देखो इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई मैंने सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया थोड़ा सा एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी का आउटपुट का रिसोर्स का एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट होना पड़ेगा मतलब अगेंस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है एक्सेस डिमांड क्लियर जहां एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई मतलब डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई कम होगा एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई अगेंस्ट व्हाट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट जस्ट लाइक डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस सप्लाई मीन्स जहाँ पर डिमांड कम होगा सप्लाई ज़्यादा होगा तार माने मैं कब विचारिছোঁ एग्रीगेट डिमांडतके एग्रीगेट सप्लाई तो अतिरिक्त चाहिदातके अतिरिक्त जोगानটো बेसी करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट मतलब दोनों कंसेप्ट में फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट आएगा जहाँ डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम इधर डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा तुम्हारे आई होप बुझी पाइसा पूर्ण नियोगर अवस्थात হ'ব লাগিব इकोनॉमीर उत्पादনৰ पूर्ण नियोगर अवस्थार एगेंस्टत হ'ব লাগিব एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई और यात एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई क्लियर तो फाइनली एक्सेस डिमांड नथिंग बट एडी ग्रेटर देन एस aggregate deficient demand nothing but aggregate demand less than aggregate supply means where excess supply আমি কব পাৰো deficient demand or জেগাত ওকে এই দুইটা কনসেপ্ট মই আজি লৈছো কিয় জানানে এই দুইটা কনসেপ্টৰ লগত দুটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ৰিলেট হৈ আছে means excess demand is the cause and so called the result is one of the factor this is said to be inflationary gap আৰু deficient demandৰ লগত আৰু এটা वस्तु जड़ित हो ऐसे मतलब एक्सेस डिमांड के साथ इन्फ्लेशनरी गैप आएगा और डिफ्लेशनरी जो गैप होगा ना वो डेफिशिएंट डिमांड के साथ एसोसिएट है मतलब एक्सेस डिमांड इज द सो कॉल्ड रीजंस फॉर इन्फ्लेशनरी गैप and deficient demand is so called reason for deflationary gap clear ये जो दोनों concept है ना inflationary gap मुद्रास्फीतिर अवका deflationary gap अवस्फीतिर अवका ये दुईटा concept हमें diagrammatically बुझिबो যত্ন करिम मतलब ये दोनों जो concept है ना inflationary gap related to excess demand and deflationary gap related to deficient demand दोनों concept हम लोग आज diagrammatically थोड़ा ट्राई करेंगे समझने के लिए मतलब ये दो चीज एक्चुअली क्या है क्लियर तो चलो डायग्रामेटिकली ये चीज हम लोग समझता है ठीक है দুইটা একেলগে ড্ৰ কৰি দিও সবা মই এনেকৈ ভাগ কৰি লৈছো দে ভাগ কৰি ললে দুইটাৰ কম্পাৰিজনটো বুজি পাবা এইফালে লিখিলো
inflationary gap. Okay, এফালে মই লিখি ললো deflationary gap. This is related to deficient demand. Okay, this is related to excess demand, because excess demand is so-called reasons for inflationary gap and deficient demand is so-called reason for deflationary gap. Clear? दोनों मैंने दो साइड इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि तुमको कंपैरिजन समझ में आ जाए. क्लियर? तो ये वाला जो होता है ना, छोटा करके बना रहा हूँ. इधर हो जाएगा y एक्सिस में AD and S, इधर हो जाएगा AD and S. क्लियर? दोनों में तुम क्या करो 45 डिग्री, मेरा तो स्केल नहीं है तो थोड़ा सा इधर इधर हो सकता है, तुम्हारे भालके चाई लबा. दिस इज 45 डिग्री लाइन. ओके, दिस इज व्हाट लाइन? y का. y इज इक्वल S, S इज इक्वल टू C प्लस S, हम लोग को पता है. इधर भी 45 डिग्री लाइन एक तो टान दो, y इज इक्वल S इज इक्वल टू C प्लस S, है ना. सो दिस इज 45 डिग्री लाइन, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री लाइन. ओके, हो गया. अभी इधर हम लोग को पता है इकोनॉमिक गेट इक्विलिब्रियम ओनली ऑन द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. मतलब जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है, मतलब दोनों कर्व कट्स करता है ना, उस जगह पर इकोनॉमिक गेट्स इक्विलिब्रियम. तो ये हो गया हम लोग का एडी कर्व. दिस इज एडी, छोटा करके बना रहा हूँ. दिस इज एडी एंड एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. ठीक है, इधर भी एक तो एडी बना दो. दिस इज एडी, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. ठीक है, अभी इकोनॉमिक गेट्स हियर इक्विलिब्रियम. दिस इज इक्विलिब्रियम वन, इधर से इसे टर्न दो, हो गया इक्विलिब्रियम इनकम ओ वाई. इधर भी तुम ई पॉइंट के अगेंस्ट में ऐसे टर्न दो, हो जाएगा इक्विलिब्रियम इनकम और आउटपुट ओ वाई. क्लियर? अभी जो ये जो इनकम और आउटपुट है ना, दिस ओ वाई आउटपुट और ओ वाई इनकम इज सेड टू बी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम. ये फुल एम्प्लॉयमेंट पकड़ना है तुमको. ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट. क्लियर? अभी अगेंस्ट दैट फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट और इनकम के अगेंस्ट में अगर मान लो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, मतलब एग्रीगेट डिमांडটো যদি বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহলে এগ্রিগেট ডিমান্ড কাপডাল উপৰলৈ গুছি যাব, শিফট হ'ব উপৰলৈ. ক্লিয়াৰ? প্যাৰালেলি শিফট হ'ব. এটো এগ্রিগেট ডিমান্ড কাপডাল প্যাৰালেলি শিফট হোৱাৰ লগে হৈ যাব এডি 1 আৰু এডি 1 টো হৈছে সি প্লাস আই প্লাস ডেল্টা আই, মিন্স ইনক্রিমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্টৰ কাৰণে হৈছে. ক্লিয়াৰ? তে কুৱেশ্যন হ'ল এই যে তোমাৰ ই পয়েন্টটো যে পাইছিলা, সেই ই পয়েন্টৰ পৰা ভাৰ্টিকেলি চাবা এডি আছে ই ওয়াই. এতিয়া এডিটো যিমান বাঢ়িছে, এই যে চোৱা এই গ্যাপটো, এডিটো যিমান বাঢ়িছে সেই ভাৰ্টিকেল ডিফাৰেন্সটোত এই পয়েন্টত তুমি এফ দি দিবা. ক্লিয়াৰ? মিন্স প্যাৰালেলি এডিটো ইমানখিনি বাঢ়িছে, সো ইৰ পৰা এফলৈ বাঢ়িছে. এস তো এই পয়েন্টতে আছে, এডি আৰু এস ইনিশিয়ালি ইয়াত আছিলে. আফটাৰ ডেট এডিহে বাঢ়িছে, এস আগৰটোৰে আছে, সেম কাৰ্ভডালে আছে এস, কিন্তু এডি বাঢ়িছে. সো এডি যিমানখিনি বাঢ়িছে সেই এডি বাঢ়াখিনিয়ে হৈছে এক্সেছ ডিমাণ্ড, আৰু সেই এক্সেছ ডিমাণ্ডৰ গ্যাপটোকে কোৱা হয় ইনফ্লেশ্যনাৰী গ্যাপ. কি গ্যাপ? ইনফ্লেশ্যনাৰী gap. Inflationary gap. Clear? Just like ইয়াত যদি তুমি আহি যোৱা আমাৰ ইনিশিয়াল ইকুইলিব্ৰিয়াম পয়েন্ট আছিল এটো, তাৰ এগেইনষ্টত ফুল এমপ্লয়মেন্ট লেভেল অফ আউটপুট আছিল ও ওয়াই. ক্লিয়াৰ?
আফটার দ্যাট যদি তোমাৰ এছ কাৰ্ভডাল সেম থাকে বাট এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল যদি তললৈ আহি যায় ইয়াত কিন্তু এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল ওপৰলৈ গৈছিল হয় না এডিৰ পৰা এডি1 ইয়াত এডি কাৰ্ভডাল যদি তললৈ আহি যায় ডাউনৱাৰ্ড শিফট হয় তেতিয়ালে এডি কাৰ্ভডাল হৈ যাব এইডাল এডি1 ইয়াত হ'ব সি প্লাস আই মাইনাস ডেল্টা আই তাৰ মানে মাইনাসটো দিয়াৰ মানেটো হৈছে ইনভেষ্টমেন্টৰ ডিক্ৰিজ হৈছে ৰিডিউসড হৈছে ইনভেষ্টমেন্ট means decrement of investment দে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক পইণ্টলৈ এই যে এইখিনি ভাৰ্টিক্যালি যে কমিল এডি ডাল সেই এডিৰ কমা গ্যাপটোৱে হৈছে ডেফিচিয়েন্ট ডিমান্ড আৰু ডেফিচিয়েন্ট ডিমান্ডৰ সো কল ৰিজন হৈছে ডিফ্লেশনাৰী গ্যাপ okay কি গ্যাপ ডিফ্লেশনাৰী গ্যাপ okay that means against full employment যদি AD উপৰলৈ যায় then that vertical distance in between two AD is nothing but inflationary gap আৰু যদি against full employment AD ডাল তলত আহে then difference between two AD in downward situation okay this situation or gap is said to be deflationary gap তেতিয়া হলে deflationary gap is the result of deficient demand clear আৰু inflationary gap is so called reason for excess demand simple full employment level of output or against AD ৰ ওপৰত যাব যিমান vertical difference তুমি পাবা হেতু inflationary gap হ'ব আৰু ইয়াতো vertical difference যেটো distance to তুমি পাবা তল ফালে দে এই গ্যাপটো তল ফালে যিমান নামিছে তললৈ সেই গ্যাপটো কোৱা হ'ব deflationary gap clear so finally deflationary gap অবস্ফীতিৰ অবকাশ related to deficient demand or excess supply clear economic চাহিদাতকে সামগ্রিক চাহিদাতকে সামগ্রিক যোগানটো বেছি চাহিদাটো কম clear but inflationary gap মুদ্রাস্ফীতিৰ অবকাশত যিমান সাপ্লাই সামগ্রিক যোগান তাতকে সামগ্রিক চাহিদাটো বেছি clear means excess demand so finally excess demand is so called reasons for inflationary gap and deficient demand is the so called reason for deflationary gap সদায় মনত ৰাখিবা inflationary gapত এডি কাৰ্ভডাল ওপৰলৈ যাব ভাৰ্টিক্যাল গ্যাপটো হ'ব ওপৰলৈ যোৱাৰ যিখিনি vertical gap to হল উলম্ব যিখিনি পাৰ্থক্য দুটা এডিৰ ওকে আৰু ডেফিচিয়েন্ট ডিমাণ্ডত এডি কাৰ্ভডাল তললৈ যাব আৰু নতুন এডি আৰু পুৰানা এডিৰ মাজৰ যেটো গ্যাপটো তললৈ যোৱাৰ সেই গ্যাপটো হ'ব ডিফ্লেশনাৰী গ্যাপ means এডি ওপৰত গল এডি তলত গল originalৰ পৰা ওপৰত গল inflationary gap originalৰ পৰা তলত আহিল deflationary gap clear good এইখিনি আমাৰ ক'ব লগা আছিল excess demand আৰু deficient demandৰ লগত related দুটা concept inflationary gap and deflationary gap okay thank you